أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے ٹھیک ہوں. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بالکل صحیح ہوں گے. دوستو کل میں تنتر اور منتر سے جو ہے پری کو حاضر کرنے کے لیے بہت شاندار عمل جو ہے اپلوڈ کیا تھا. اسی طرح آج جو ہے میں قرآن شریف سے بہت پاورفل اور لاجواب عمل پیش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات کے سامنے. دوستو پہلے میں تھوڑا بات کروں گا عمل کے متعلق، کیونکہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں. کافی عرصے سے محنت بھی کر رہے ہیں عمل میں، پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی. تو دوستوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمل کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس کو گھول کر کے پلا دیا جائے. اگر معمولی چیز ہوتی، گھول کر کے پلانے والی چیز ہوتی، تو اتنا بڑا دنیا ہے عاملوں سے ٹھکا ٹھک بھرا ہوا ہے، اور عمل کرنے والے حضرات کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں جلدی یوں بیٹھوں اور یوں ہماری جو ہے حضرات ہو جائے. دوستوں میں بتا رہا ہوں پرسوں کی رات کی بات ہے، اور روحانیت کے عمل سے وہ حضرات جو ہے پہلے کسی عامل سے کر چکے تھے. ہمارے پاس روحانیت کے عمل نہیں کیے تھے. تھوڑا سا میں بات بتاؤں گا، اس کے بعد عمل کے متعلق چلوں گا. اور انہوں نے جو ہے ہم سے کہا کہ باطنی نظر کے عمل کرائیے. ہم نے بولا کہ باطنی نظر کا عمل تو انشاءاللہ میں کراؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے حضرات کھولنا ہوتا ہے، کچھ دکھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے عامل کو، تاکہ جو ہے اگلے عمل کے لیے جو ہے ان کی کامیابی ملے. باطنی نظر جس کو کھل جاتی ہے اس کو جو ہے ایک دن یا آدھا گھنٹہ یا 5 منٹ ان کے دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا دن میں ہم اس آیت سے جو ہے پرے اور جنات موکل ہم حضرات کر سکتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے. ہم جو ہے ان کے کہنے کے مطابق، وہ ساتھی وہ شاید ہمارے خیال سے مہاراشٹر کے یا جموں کے رہنے والے ہیں، دھیان پہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اتنا ہم کو پریشان کیا انہوں نے میسج کر کے، کال کر کے، کہ کوئی دکھائی دے نہیں رہا ہے. ہم کو جو ہے 22-23 روز ہو گیا باطنی نظر پہ ہم بیٹھے ہوئے. تو دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استاد جس طرح بتا رہا ہے، کوئی بھی استاد ہو بھائی، برا بھلا نہ کہیں ان کو، کوئی بھی عاملین ہو ان کو برا بھلا نہ کہے. میں یہی چاہ رہا ہوں، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے جو ہے میں اس عمل کو جو ہے چلتے جو ہے کافی عرصے بنگال کے اندر گزارا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. اور جیسے راستے سے میں جس راستے سے گزرا ہوں اس راستے سے میں بتا نہیں رہا ہوں، لیکن عمل میرے دوستو آسان نہیں ہے. وہ ساتھی بولے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم جو ہے استاد سے بات چیت کی، اور بات چیت کر کے جو ہے ہم جو ہے حضرات کھول دیا. کیونکہ اس سے پہلے فوٹو لیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، ضلع کا نام لیا جاتا ہے، گاؤں کا نام لیا جاتا ہے، ان کا ابا کا نام لیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے عمل کرنے والے. اب اس لحاظ سے ہم جو ہے استاد سے ہدایت لے کر کے ہم حضرات کھول دیا. آپ جو بھائی ہوا ہے حساب تو نہیں تھا، لیکن بہر صورت وہ عمل سے اٹھ کر کے بھاگ نکلے روم کے اندر. تو دیکھیں بھائی، اب وہ ان کی زبان پہ، ان کے دل میں نہیں یہ بات آ رہی ہے. کل پہ
कल जो है कॉल पे बातचीत हुई थी, वो बोल रहे हैं कि हम अमल नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों? तो ऐसे ऐसे मामले हैं, बहुत खौफनाक चीजें उसमें दिखाई दे रही है, हम डर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह से उस्ताद अमल करा रहा है, कहीं का भी उस्ताद हो, उसी हिसाब से जो है आप अमल करें। आहिस्ता 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 जो है हजरात खोला जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर सच्चा आमिल से अगर मुलाकात हो गई, रब्ता हो गई, तो मैं सच कह रहा हूं कि किसी का अमल खता नहीं कर, बस यही कहूंगा। तो दोस्तों, आज का जो अमल है ना, कुरान शरीफ की एक आयत और उसी आयत के लास्ट वाली अल्फाज से बहुत पावरफुल अमल है ये, परी को तस्कीर करने के लिए। और इस अमल को अपने रूम के अंदर सिर्फ अपने बिस्तरा पर करना है, और ये 7 दिन का अमल है, बहुत गारंटेड अमल है ये। और ये परी जो है जायज नाजायज दोनों काम करती है। लेकिन ध्यान रखें कि मैं इस बात को आगाह कर देता हूं कि जहां पे परी हो, जिन्नात हो, मुवक्किल हो, तस्कीर हो जा रही है, तो नाजायज काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि नाजायज काम करने से जो है गुनाह होता है। तो चलिए मैं चलता हूं इस अमल की तरफ, लंबा वीडियो भी हो जाएगा, क्योंकि आज का अमल जो है ना, आयतुल कुर्सी के लास्ट वाली अल्फाज से है, बहुत ताकतवर अमल है। और जो हजरात कहते हैं कि परी नहीं होती है, जिन्नात नहीं होते हैं, मुवक्किल नहीं होते हैं, तो एक बार आ जाए इस अमल पे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और उस्ताद की निगरानी और इजाजत और लोहे हमदाद लेकर के अमल को करें। मैं बता देता हूं, एक बार आ जाए। जो कहते हैं कि जिन्नात नहीं होते हैं, हमारी अमल पूरी नहीं हो रही है, थक चुके हैं, गलत अमल है, तो एक बार आ जाए हमारे चैनल पे, और इस अमल को मैं हमारी निगरानी में जो है लोहे हमदाद लेकर के करके देखें। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि यह अमल कभी खता नहीं कर सकते। तो चलते हैं अमल की तरफ। सबसे पहले आप जो है इस अमल को करने के लिए इलाहिदा रूम में, जहां पे आपका बिस्तरा हो, बिल्कुल रूम को पाक साफ करके, बिल्कुल इलाहिदा सुना है जो आदमी अमल कर रहे हैं, चाहे खास औरत हो, मर्द हो, जो भी अमल कर रहे हैं, इलाहिदा अपने बिस्तरा पे। तो करना इसको यूं है कि जुमरात की रात, यानी जुमरात के दिन गुजार करके, जैसे ही जो कोई भी जुमरात, जैसे ही जो है मगरिब बाद जब चल रहा है, जुमरात की रात होती है ना, उसको हम रात कहते हैं। कितना हजरात कहते हैं कि आज जुमरात का दिन है, तो शाम मगरिब बाद जो है जुम्मा की रात हो जाती है। तो आप जो है जुमरात के दिन गुजार करके ठीक उसी दिन मगरिब बाद से जुम्मा की रात हो जाती है। उसी रात से जो किसी भी जुमरात की रात से, यानी जुम्मा की रात से इस अमल को शुरू कर सकते हैं। और ये अमल जो है 7 दिन का है और गारंटेड अमल है। और जिस दिन से यह अमल शुरू की जाती है, उसी दिन से जो है इनकी तासीर जो है ख्वाब के मुतालिक मिल जाती है। वो परी आती है और आ करके अमल करके उसी बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं अमल करने वाले साथी। तो वो परी आती है, आकर के जगाती है ख्वाब में, और कुछ 2 दिन 3 दिन गुजरने के बाद बातचीत भी करती है। बहुत अच्छे परी है, इसको जो है अमल में लाए, बहुत अच्छे और लाजवाब अमल है। तो इस अमल को इस तरह करना है कि आप नीचे जमीन पर जो है जय नमाज बिछा करके, रात तन्हाई में, बिल्कुल ऐसा बात, रात तन्हाई में घरों के अंदर शोर व गुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 2 रकात नमाज आप जो है सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह के सामने, अल्लाह के आगे सर रख करके रोया करें, और रो करके आप जो है अपने बिस्तरा पर चले जाएं। आप जो है तेज खुशबू वाला अगरबत्ती भी जला सकते हैं, इसमें कोई बखुर की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं कि इस अमल को जो है बिल्कुल आप रज़दारी के साथ करें। और दूसरी बात यह है कि तेज खुशबू वाला अगरबत्ती जला लें, और खुशबू जो है गुलाब की आतर होनी चाहिए। और इस अमल को ज्यादा तादाद में पढ़ाई नहीं है, आप जो है जिस्मानी हिसार ना किया करें, जिस्मानी हिसार इसमें नहीं है। सबसे पहले जो है आप किबला रुख हो जाए, बिस्तरा पर बैठ करके आराम से खुशबू वगैरह सुलगा करके, अगरबत्ती जला करके, अपने जिस्म पे गुलाब की अतर लगा करके, आप जो है शुरू में और आखिर में बिल्कुल जो है आप 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। और जो है दरमियान में जो है इस अल्फाज को, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अजीम, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अजीम। दोस्तों, इस आयत को जो है 741 मरतबा पढ़ना है रोजाना,
बला नागा इस आयत को, इस अल्फाज को जो है 741 मरतबा पढ़ें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को बिल्कुल हमारी बातें जो है समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको अमल के मुतालिक कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हजरात हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, आपको अच्छे तरीका से रहनुमाई की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर कल मिलूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।